Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, Dr. Wan dan datang kuasa komiti daripada USIM dan juga daripada ACAP. Pertamanya terima kasih penganjur menjemput saya untuk bertemu dengan saudara-saudari. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi ruang untuk kita satu meneruskan kehidupan, dua insya-Allah meneruskan kehidupan dengan jalannya dan mencari keberkatannya. Ya. Seterusnya bila tengok kamera macam ni dia gugup sekejap. Ya. Mungkin sedikit sebanyak latar belakang lah kot, because I'm not sure whether dah ada ke tidak, just to get to know each other. Yeah. Briefly, I was with ACAP before, for 4 years. Academic wise, UIA and then UK and then Japan, postdoc in Japan as well, United Nations University. Balik USM mengajar political science. Saya ajar political science, School of Social Science. And then seconded to ACAP for 4 years, 2011 until 2015. 2015 to London, Education Malaysia. Dan balik last year, balik ke USM sekejap. Tak 4 bulan je sempat USM. Saya resign USM. Kemudian saya join UIA since February. So until now with UIA, and now on insyaAllah UIA sampai sekarang di kuliah of Real Knowledge in Human Science. But at the same time, I have that center, Sejahtera Center for Sustainability and Humanity. It's a new center, was set up last 3 months with a mandate of looking after agenda of sustainability and humanity as well, and not forgetting our own concept of sejahtera. Saya tak pasti dalam konteks mana cerita saya dijemput untuk sharing on these effective negotiations. Mungkin agakkan saya adalah sebab saya mungkin pernah di Education Malaysia 3 years, which the job is more or less doing negotiations. Tapi saya rasa mungkin dalam konteks kita kot, saudara-saudari, saya rasa dalam konteks kita negotiation is something that ongoing. Hari-hari membuat negotiations. So that is the background. So I'll try to bring that context rather than talking about diplomacy and real multilateral and bilateral relation between two countries and multiple countries. Mungkin dalam konteks akademik pun lagi relevan. Kita mesyuarat pun sebenarnya is a negotiation as well. Kita mengajar pun sebenarnya is a negotiation as well. So I'll try to combine both a bit of practical. So kalau saya exaggerate sikit tu, it might be a role play, it might be a simulation. Faham-faham ya. Kalau saya too theoretical, which I try not to, tapi akademik kan, kadang-kadang bila dapat mic ni dia shock sendiri. Remind me, dan anggap kita semua sama, open our heart, open our mind to do the best of learning, right? InsyaAllah. Dan saya belajar daripada saudara dan saudara belajar daripada saya, InsyaAllah, ya. Alright, okay. Saya dimaklumkan effective communicator semalam dah sudah. So I can skip that part because you can't have effective negotiations without being a good effective communicator. Itu syarat wajib. Memang kena ada. Cuma itulah program-program begini biasanya insyaAllah you will sharpen, you will harness, you will our skill slowly. Mungkin since I have 2 hours, sementara people trickling in, maybe we can get to know each other a bit. Kalau saya boleh minta tolong nama tu di-visiblekan ke depan supaya saya boleh try to remember the name. Kita panggil nama je lah kot, boleh Yati boleh panggil nama je. Saya pun panggil Zainal saja. Grup ini memang grup yang sudah di-assign. Tak boleh pindah dah. Boleh pindah. Boleh pindah bergantung kepada perbincangan, negotiation kita kan. Alright, good.
Tadi pun dah dipindahkan. So sekarang ni tak nak pindah balik. Tak nak pindah balik. Sebab tadi tu dia punya purpose is balance. Sebab kadang-kadang ada group, biasalah kita kan, kita nak orang yang selesa dengan kita. Tak jumpa ruang untuk networking tu boleh dioptimise. Ada orang selesa, ada orang selesa dengan sama universiti. Ada je faktor kesamaan dia nak cari. Nak memudahkan dia punya team. Nak menselesakan diri dia. Are you all comfortable with your team now, with your group? Tak ada yang rasa nak tukar, nak being more optimized. Tak ada. Ini 4 orang je. Ke dia orang ni akan datang? Okey. Satu masa saya kadang-kadang bila gini ni, saya teringat zaman Jepun sikit because I spent 7 years in Japan. So tak dapat tidak ada masa kadang-kadang bila agak lewat sikit tu dia ada rasa macam teringin nak mengingatkan sikit lah. Ya? Kalau kita boleh cuba, sebab selagi masa kita tak boleh. Macam mana? Betul? Tak boleh nak ni, saya rasa hak lain tu dengan cerita lah. Payah sikit nak cerita. Sebab masa tu dalam kawalan kita. Jadi kalau benda yang dalam kawalan kita, tak boleh kita nak negotiate dengan diri kita sendiri, tak jadi hak lain pun lagi lah. So cerita besar-besar. Jadi sama-sama kita ambil pengajaran, cuba tepati masa. Dan wal asri. UIA kadang-kadang dia kena tunjuk UIA sikit. Tapi ini kan Yuniza pun ada kan. So tak perlu diingatkan lagi. So kadang-kadang wal asri kita baca surah yang memang kita baca, tapi dia punya kesan tu kadang-kadang kurang kita jiwai sikit. So sama-sama kita mengingatkan diri kita bahawa kita dalam kerugian, melainkan memperingati, menghormati masa, menggunakan sepenuhnya. Ya. So that's why I have 2.5 hours, dah tinggal kurang 10 minit. Okay. I can see all names, and then saya dimaklumkan the group have admin dan juga pentadbir dan juga orang akademik, ahli akademik. Yang pentadbir lebih kurang boleh angkat tangan siapa yang pentadbir yang bukan akademik. So 1, 2, okay, alright, ya. Terima kasih, just to get some of this. So kalau saya terfokus lebih pada akademik, remind saya, so that we keep relevant to all. Okay, to start with, just to give a bit of background, okay. Selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun saya di London. Inilah kerja-kerja yang continuous negotiation yang berlaku. Meeting dengan duta, meeting dengan counselor education, meeting dengan Commonwealth, meeting dengan all sort of people lah, daripada level bawah sampailah level minister. So you just imagine the kind of skill that is expected to be there. Satu, the kind of intellectual understanding that need to be there, the kind of academic exposure that need to be there. So saya membayangkan bahawa proses yang saya lalui di masa universiti, di UIA, di Jepun, adalah proses-proses yang menyediakan this kind of moment. Sebab bila kita dihadapkan dengan ini, dah tak ada masa dah. Nak belajar, nak sedia diri, tak ada. That's why make a mistake, it doesn't matter. Because there's always first time for everything. And that will be the best time for you to learn what need to be learned. So maknanya dalam konteks itu, sekarang ni adalah masa untuk kita explore, untuk kita ketepikan rasa takut, rasa dan sebagainya. This is the time. Saya dulu tak ada program begini. Tak ada program nak menyiapkan saudara-saudari untuk effective negotiation dan sebagainya. But somehow because I serve Wisma Putra for 2 years as a PTD. So 2 tahun tu ada jugalah sedikit sebanyak, hands on diplomacy. But then bila menghadap macam ni, I think it's a totally different scenarios that if you are not ready, there's no time for you to make mistake. Because you are representing Malaysia already in that context. You are representing your institutions already. So the best way is that now learn the most, and then what will happen then is something that we'll talk together afterwards. Quotation tu sedikit sebanyak, just to start the ball rolling.
So much of life is negotiations. So even if you are not in business, you have opportunities to practice all around. Sebab tu saya katakan bahawa walaupun kita bukan diplomats, but still you have to do a lot of negotiation. Setuju? Ya? Kalau contoh just to start talking, ya. Sebab kalau saya bercakap seorang kan, dia jadi tendency short sendiri, ya. Okay. Kalau dalam konteks saudara-saudari, sama ada pentadbir ataupun sebagai academician, dekat mana moment of negotiation yang occasions of negotiation yang saudara-saudari rasa yang agak jelas memerlukan, yeah, that skill of communication, that skill of negotiations. The detail we talk later, tapi contohnya dekat mana yang saudara rasa bahawa, oh, I wish I can be a good negotiator then. Permohonan bajet satu. So dalam cerita bajet tu, boleh tolong tak? Sorry. Tersuruh speaker pula. Aduh. Okay. Nampak muda sangat di situ. Sebab dapat buku sekotak tu. Kalau siapa nama? Safri. Safri, Dr. Safri ataupun pentadbir? Pentadbir. Bajet. Dekat bajet tu masuk dalam meeting bajet. Okay, ketika itu dalam mesyuarat lah ni, bayangkan. Dalam mesyuarat, so yang kritikal yang ketika itu apa dia? Yang nak je, maksudnya yang menentukan boleh dapat tak boleh dapat tu apa benda? Pengurusan industri, menghadap pengurusan industri. Tak, maksud saya dalam perbincangan itu, skill apa yang dia perlukan? A bit too direct. Okay, to convince, to convince meeting, and you can convince the meeting through what? How can you convince the people? What? Data, alright? Okay. You need data. Then? Perancangan apa? Perancangan detail of the event lah, katakan, yeah, because the thing that you want to ask for. Lagi? Outcome means what? Outcome, you need to know the outcome, or what? You have to be clear what is your outcome. Yeah? Yang Cik Hei cakap semalam ada? In terms of communications. One way, these are the detail, these are the content, but then at the same time, if you are not able to convey the content through effective communication, you will also not working. It will not work as well. So that effective communication tu, recap sikit lah, yang Sifu ajar semalam, guru semalam lah. Macam mana? Courage. Tapi kena bertempat jugalah kan. Sekarang orang IAI kadang-kadang dia ajar ganas sikit. Lawan je, tak betul lagi tak. Sebab kita pegang kepada berkata benar lah walaupun di depan raja yang zalim. Kan? So bila mari siapa pun, tapi kena tactical lah. Janganlah ganas sangat kan. You have to be tactical there. Okay, courage, what else? Macam mana puan? Yeah? Convey. So maknanya in term of communication, use sampaikan betul-betul lah apa yang nak dimasukkan kan. Alright, okay. Yang selalunya tak ada apa dia? Yang selalunya menggagalkan kita punya usaha untuk dapatkan bajet ni. Apa yang selalu menggagalkan? Just to get everyone in the mood, try. Tak ada bajet tu cerita lain lah, memang tak ada bajet. Nak pula sekarang kan. Sekarang lagi lah rasa macam nak kena berniaga sendiri lah. Berapa persen? 30% lah. Is it 30% by 30% reductions. Tuition fees tak boleh naik. Kan? Nak cari tuition fees of 90%. 90% come from government, 10%. So tuition fees tak boleh naik. International student tuition fees pun tak boleh naik. So memang dia cari duit sendiri. Tapi selain daripada duit tak ada ni,
Apa lagi sebab lain yang biasa menggagalkan kita menyampaikan benda yang kita nak ni, especially dalam kita punya konteks. Especially dalam konteks kita, saya teringat kes kalau kita pergi, tuan, kita pergi postcap ataupun management meeting. And there will be a time whereby university people come and present their case. Ketika itulah negotiation berlaku antara profesor besar yang present ini dengan policy maker dalam meeting. And that is a tough negotiation process. Tapi kadang-kadang orang akademik dan orang universiti tak tengok itu sebagai negotiation process. Bila saya kata tak tengok tu, rasanya apa maksud saya? Dia tidak anggap, he doesn't treat that exercise as a negotiation process. What do I mean? What can you guess? Why do I say so? I think I attended 4 years of this kind of meeting. Dan tengok dah berapa ramai dah presenter academician, bila datang present, ataupun bila orang universiti present, dia tak grab that opportunity to the most. And then keluar bilik dia kata, oh tak luluh lagi tu lagi, macam-macam benda cakap. But at that particular time, because you're only given 5 to 10 minutes only to present or to negotiate for your case. To effectively communicate, but also at the same time, it has to be treated as a negotiation process. So when I say a negotiation process, you have to be prepared. Really be prepared. Dengan benda-benda yang tadi itulah. Tapi biasanya, apa agak-agaknya menyebabkan, siapa yang pernah present kat ministry? Yang pernah bawa paper ke ministry? Ada? Permohonan program ke? Betul? Program akademik, ya. Lulus tak lulus? Lulus. Alhamdulillah, ya. Bila lulus tu, how is the exercise like? Why do you think is easily lulus ke? Ada juga soal jawab ke? Ada. Okey, apa soal jawabnya tu? Ya. Belum ada. Bajet. Yeah. Dah boleh jawab lah. Tapi maknanya stage itu agak stage yang practically almost at stage of just stamping dah kot, sebab dah melalui sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya tu ada tak momen yang di mana that you can still recall now why it was not that easily or smoothly endorsed? What is among the reason? Yeah. Yeah. Maknanya to convince ni benda-benda macam ni lah, ya. That you need to have this thing. So what I mean by sometimes when the university people come and present dekat dalam meeting, apa kita panggil ni, tuan? Yang bukan postcap, yang sebelum postcap. Yang mesyuarat ketua bahagian, ya, MKB, mesyuarat ketua bahagian. Chat pakai SU, and the last 10 minutes is the time for university people to present. So that last 10 minutes tu you bayangkan, orang lain dah letih mesyuarat. Ya? Jadi bila you datang dengan semangatnya, tapi semangat itu hanya semangat untuk present. But doesn't really do necessary preparation for that. Ya? Maksud saya sekarang ni, satu, kadang-kadang data yang dipresent itu, you know who prepare it. Ya? Adalah, kalau dalam konteks academician, yang prepare ni adalah RA dia. You'll be surprised kadang-kadang you tengok, walaupun profesor, ni record ni tak apalah kot, bukan rahsia negara kan, not the national security, dia present, she or she just read the PowerPoint.
So walaupun data tu ada, so bila kena tanya, you don't know the detail. So itu yang saya maksudkan, you don't really prepare for that. Maksud you don't seize the day because you only have 10 minutes. Dan ketika itu macam-macam soalan akan ditanya. So kalau imagine, kalau you punya outcome, visions, purpose of that presentation is not really digested by yourself, it's difficult for you to defend your case. Defending your case is part of the negotiation process. Yeah? That's why I said now, what I would like to get a common understanding, common ground for us is that these are what I mean by negotiations. I'm not referring to diplomatic negotiation thing. That is a bit too far for us lah. Yeah? What I mean by a negotiation here is that you want to get something and they want to get something as well. So contoh bila you can get it but not necessarily the ministry get it. Yeah? So dalam konteks ini selalunya kegagalannya adalah bila academician yang datang present ni, one of the reason is that they cannot speak the bigger picture language. What I mean by bigger picture language? Anyone? Selalunya kita tidak boleh kaitkan cerita kita ni dalam cerita besar. Sebab dalam konteks you minta MBA kan, the bigger picture is that how much is that cost in demand. You need to do the market analysis, market study. Maknanya nak menggambarkan bahawa you have to have evidence that what you're doing is going to be relevant, it's going to be demanded. So dalam konteks university, bigger picture-nya tu apa? Because negotiations, before it gets to very specific detail of the negotiation, you have to start with speaking the general language. That general language is a bigger picture language. So dalam konteks kita, what is that bigger picture language? Sebagai academician, sebagai pentadbir di pihak universiti, what is that bigger picture that need to be there? Macam mana puan? Impak kepada negara satu, macam mana? Reputation is one, but if I can be a bit more specific, impak kepada negara tu dalam konteks apa? Pendidikan, ya? Dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan tu dalam konteks universiti. Dalam konteks universiti, detail lagi dalam konteks apa? Sama ada is for research, is for teaching, is for governance. So benda macam ni yang diperlukan supaya bila saudara-saudari negotiate, then you know, because the one standing in front of you might be a KSU who doesn't speak the detail of research. So you need to bring down that language or bring up that language to a common understanding. Am I making sense? Yeah? Sebab saya cukup kecewa, saya terasa yang ini memang selalu saya jadikan case study. Sebab bila dia datang, walaupun profesor besar ni, profesor kalau sebut namanya mesti kenal pun. Ya? Tapi bila dia datang, dia baca RO punya presentation, RO, Research Officer punya slide yang dia prepare, and she doesn't see that she can link to the bigger picture. So the negotiation, it doesn't turn out to be negotiation pun. Senang je orang ministry kata fail. Sebab dia tak nampak. And she cannot present, she cannot defend the case. What are you talking about actually? Sebab yang asasnya dekat sini dalam negotiation, dalam peringkat universiti dengan ministry especially, is that you have to speak the language of the policy maker. Please note this one. Policy maker punya language. Dr. Wan punya language lah. Dalam konteks ni. Maknanya orang ACAP, bila kita buat program, the program itu has to be reflecting of the university, the ministry interest. So sama juga, bila saudara-saudari present, kena tukar that program punya presentations tu, kena negotiate dalam bahasa-bahasa yang menggambarkan bahawa it is a practical thing, but then how does it lead back? How does it contribute towards the policy process? Alright, now let's take one example. Okay, ini Uniza, UMT, mana lagi? KUYP, College University Yayasan Pahang. Lepas tu, okay, alright.
Katakanlah, okay, katakan cadangannya sekarang ni adalah untuk combinekan UMT dengan UNIZA. Katakan je, I have no inside information before this, just assume. Just assume. Siapa ketawa? Gula-gula hacks ada tepi sana. Oh tidak. Saya cuma duduk bilik dia je sekarang. Tak ada. But we met when I was in London. Dan cadangan itu tidak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang mati. Katakan itu cadangannya. And then you have to present. You have to negotiate the case now. Mana orang UMT? Okay. Alright. UMT. Let's see whether we can do. Okay. Can we do a bit of role play? Boleh? Sementara kan? Sebab saya rasa okay. Can we get the UMT to move sekejap one table? Because we need to practice the negotiation process. Can we get the UMT people? UMT, UNIZA berapa orang? Takut nanti seorang tak ada. Seorang dia? Tak ada. UNIZA ramai? Okay. UNIZA duduk semeja, UMT duduk semeja. Boleh tak? Sini UNIZA, sini UMT sekejap. Boleh tak? Pinjam sekejap. So that for us to understand the negotiation punya exercise. Boleh tuan? Saya, okay? Benda boleh cut and paste, apa nak cut and paste? Okay? UNIZA belah sini, UMT belah sini. Okay? Alright. Boleh? Okay, alright, Okay, now. Hal lain jadi pemerhati tukang komen, Alright. This is a bit impromptu, I don't plan for this game, but I thought pagi-pagi ni kan jadi ceramah, nak mengelakkan saya jadi penceramah juga. Okay, now the proposal come from Dr. Mazli. Assume. I have nothing to do. Alright. We need to combine. Reason being, seberang jalan dia pun. Even saya rasa dah ada cadangan pun nak buat jambatan lah. Campur. Tak ada, dia tak tinggalkan sebarang dokumen. Sebab dia belum jadi menteri masa tu. Dia tinggalkan dokumen mengajar je. Tak ada kena-mengena. Okay. The suggestion is untuk combine. So now, what would be, not what would be lah. Saya would say that UMT setuju, UNIZA tak setuju. So can we have like 5 minutes? Just to see what is the argument for that. 5 minutes, and what is the argument for 5 minutes? Alright. Give 5 minutes. Untuk bincang kenapa setuju. Yes, present dengan menteri sekarang ni. Assuming yang dua orang ni menteri lah, dua meja ni menteri. Bagi kuasa, berbagi kuasa. Ini konsep baru demokrasi. Berbagi kuasa. So now you need to present that you want to combine and you don't want to combine. Carilah mana-mana siapa nak jadi VC, rasa-rasa nak jadi VC, ni siapa-siapa nak jadi VC. Presentation. Lepas tu baru kita negotiate. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang amat berhormat Tun Perdana Menteri dan seluruh ahli kabinet sekalian. Baiklah, untuk merealisasikan penggabungan kami UMT dan UNIZA ni potensinya sebenarnya agak baik sebenarnya. Dan kami ingin mencadangkan supaya penggabungan ini dilihat memberi kelebihan kepada negara dan juga kepada masyarakat setempat di Terengganu. Dalam konteks saiz
universiti, kita nampak bahawa penggabungan ini akan menjadikan sebuah universiti yang besar dengan kapasiti 20,000 pelajar dan 2,000 pensyarah dan juga hampir 2,000 staf sokongan. Ini sizable, lebih kurang sama macam universiti besar yang lama. Macam UPM, UKM yang bilangan pelajarnya melebihi 20,000. Sebab sekarang ni Uniza ada 10,000, kami pun ada 10,000 pelajar. Bilangan staff pun almost dalam 2,000 for each university. That's the maximum numbers lah. Jadi kalau gabung ini kita nampak bahawa universiti akan nampak segah dari segi numbers dengan universiti yang lain, terutama di Lembah Kelang. Yang kedua, dari segi global picture, kami merasakan bahawa dengan penggabungan ini dapat meningkatkan ranking dan keterlihatan universiti khususnya di Terengganu, di Pantai Timur, dengan dapat memberi boost up numbers of publication dan juga projek pendidikan yang boleh dan sekarang ini kalau tengok kelebihannya, jiran kami ini bilangan pelajar antarabangsanya agak berganda-ganda daripada kami. Around 700 pelajar antarabangsa. Kami cuma belum sampai 200 orang pun lagi. Seterusnya dari segi penjimatan dana kerajaan untuk allowance dan juga allowance lembaga, pengurusan tertinggi. Dengan gabungkan ini kita dapat kecilkan numbers daripada 20 ahli lembaga pengarah sekarang ini kepada 10 saja. Dan mungkin allowance VC daripada 2 orang VC jadi seorang. Tapi sepatutnya bila dah saiz besar universiti ini, bagilah terus kepada VC kami. Memang pejabat visi tu. Okey. Dan pendaftar pegawai-pegawai utama kami ni bagilah grade jawatan utama. Janganlah KUP saja sampai ke pencen. Seterusnya berkenaan dengan body of knowledge, dikenali bahawa kami UMT ni adalah body of knowledge yang very strong adalah sains. Walaupun dikenali dengan brand kami untuk bidang kelautan dan sains kelautan dan akuatik, marine science and aquatic, ilmu akuatik, tetapi body of knowledge kami adalah sains. Kami dapati Uniza ada hospital. Kita tunggulah berapa tahun lagi siap. Sebab mantan pernah sebut bahawa kita gabunglah. Sebab bila difahami dalam mesyuarat-mesyuarat sebelum ni pun kita tengok macam mana dia ada hospital tapi faculty science tak ada. Yang fundamental science. Jadi kalau mungkin dapat compliment secara bersamalah. Dan kita tahu bahawa Uniza as body of knowledge-nya adalah social community and also Islamic. Dan nampak agak boleh dengan hasrat kami sebelum ini untuk memperkasakan saintis Islam yang lahir di Terengganu. Dan yang terakhir adalah dari segi kampus. Kalau tengok kepada peraturan dalam pembangunan untuk sebuah saiz sebuah universiti, kampus kami hanya keluasan 180 ekar. Kampus sebelah lebih 200 lebih sikit ekar. Kalau gabung dua-dua ni, pecahkan tembok, bina jambatan, insyaAllah sizable lah. Sebagaimana standard minimum sebuah universiti itu 500 ekar. Harapkan gabungan ini dapat memberi impak yang positif kepada negara. Terima kasih. Thank you. Satu lagi. Cuma nama. Ni tadi ada seorang timbalan saya sebut pasal nama. Kami mengharapkan kalau gabung ni tidaklah pilih satu nama saja. Perlu dipikirkan. Apa nama tadi? Prof, sila sebut. Nama tau. UMT. Kami nak kekal nama UMT. Oleh penggabungan ini. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih. Now, silakan. Kalau setuju nama tu kita beri satu kenaikan lah. Tangga gaji. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Menteri Pendidikan. Ini KSN lah kot, Setiausaha Kabinet KSU. Dan semua ahli mesyuarat. Pertamanya Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari ini. Dan kita dikejutkan dengan satu polisi baru kerajaan.
untuk menggabungkan dua institusi yang telah menjadi suatu kebanggaan rakyat negeri Terengganu, yang telah ada dia punya legasi yang cukup besar kepada rakyat bukan sahaja Kuala Nerus tetapi juga Terengganu dan juga Pantai Timur. Dan dalam konteks kami di UNIZA, ia merupakan suatu perkara yang mengejutkan kerana sejarah kami semenjak tahun 1980 sehinggalah tahun 2019 ini terdapat pelbagai perubahan dan pengalaman daripada perubahan itu yang menyebabkan kami berhati-hati untuk menerima ataupun untuk menolak satu gagasan baru yang diberi oleh pihak kerajaan. Yang kami dengar antara alasannya ialah berkenaan dengan penjimatan dan yang besarnya yang pada kami, maklumat yang daripada kami ialah ke arah penjimatan. Sebagaimana yang diperkatakan oleh pihak UMT. Secara umumnya kita telah bersetuju selepas kita membuat engagement dengan staff, dengan alumni, dengan komuniti dan sebagainya. Kita memohon kepada pihak kerajaan untuk menimbang semula terhadap polisi untuk menggabungkan dua institusi yang disayangi oleh komuniti Kuala Nerus dan Malaysia ataupun Terengganu secara keseluruhannya. Alasan kami yang pertama ialah jikalau kita melihat kepada perlembagaan penubuhan UMT dan juga pada UNIZA, kita melihat ianya diwujudkan berasaskan kepada suatu falsafah pendidikan yang ada sedikit perbezaan. UNIZA dikatakan ia merupakan suatu penerusan kesinambungan kepada falsafah pendidikan Kuza, yang mana penubuhannya berasaskan kepada sistem pendidikan Islam yang holistik, yang sebagaimana yang dinikmati oleh IIUM dan juga mungkin USIM dalam konteks semasa. So saya merasakan bahawa apabila falsafah penubuhan, falsafah ilmunya berbeza, kita untuk mengawinkan sesuatu pasangan yang tidak sekufur, kemungkinan ia akan menimbulkan sedikit masalah dan dia akan merencatkan pembangunan yang telah sedia ada. Momentum pembangunan, kemajuan dan telah sedia ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks jati diri itu, okay? Kalau UNIZA kita cuba mempertahankan ilmu dan akhlak, UMT penerokaan seluas lautan. Kita ada lawyer insyaAllah. Okay. Kita merasakan bahawa ianya memerlukan satu pengorbanan yang cukup besar. Walaupun kita sama-sama universiti yang komprehensif, tetapi apabila niche-nya berbeza. Saya rasa niche itu yang dibuat oleh pihak kerajaan terdahulu, ia merupakan satu kekuatan yang telah sedia ada bagi institusi kami. Dari sudut staffing, secara umumnya sekarang ini kebajikan kaki tangan di dalam sekiranya jumlahnya semakin besar, proses untuk memastikan wujudnya kebajikan, proses kenaikan pangkat dan sebagainya ia akan lebih kompetitif dan ianya kemungkinan akan menimbulkan sesuatu yang sukar bagi kaki tangan kami. Mungkin atas alasan bajet, apabila volumenya mungkin jadi 30,000, pendaftar yang asalnya hanya 44 mungkin jadi 54 mungkin akan jadi jusa. So kosnya tak dapat kita tengok secara signifikan perkhidmatan yang besar dari sudut itu. Dan kemungkinan berlaku juga perbuangan staf dan sebagainya sebab sekarang gaji harinya, kontrak dan sebagainya. Secara umumnya UNIZA sekarang kita ada 3 lokaliti. Yang pertama di Gombadak, yang kedua kampus Kuala Terengganu, yang ketiga kampus di Besut. Okey, kemudian yang keempat mungkin akan ada satu kampus baru di tepi pantai.
Okay, kita ada 4 kampus. Ya. Kalau ada pergabungan 4 kampus. Okay. So apabila kami tak setuju. So apabila ada 4 kampus ni, kemungkinan yang kami fikir ialah semakin banyak masalah-masalah logistik, masalah-masalah pentadbiran yang akan juga merencatkan perkembangan kami lah. Okay, itu dari sudut kampusnya. 4 lokaliti. Mungkin orang mengatakan UiTM ada 14-15 lokaliti. Kan? Tetapi falsafah yang telah dibuat oleh UiTM, dia tak ubah. Itu juga falsafah yang dibuat oleh IIUM, walaupun dia ada 2 kampus. Ilmu, budi, integrated dan sebagainya. Dia tak pernah korbankan benda-benda yang fundamental. So kita mengharapkan benda-benda itu apabila banyak lokaliti dan falsafahnya mungkin berbeza, dia akan memberi sedikit kejutan kepada pihak kami. Berapa minit lagi? Dan yang terakhir, kita amat tidak bersetuju sekiranya pergabungan ini hendak dibuat, nama Universiti Sultan Zainal Abidin itu dimuseumkan. Sebab dalam konteks penubuhan kami, okay, kita ada pengalaman Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, Universiti Darul Iman, kemudian 13 Mei kita tukarkan kepada Sultan Zainal Abidin. Kerana kita mengharapkan bahawa selain daripada universiti, ada beberapa universiti yang menggunakan nama diraja. Kan? Takkan kita nak korbankan nama Sultan Zainal Abidin yang mempunyai legasi yang cukup besar dalam konteks ulama, umara dan sebagainya. Kita nak korbankan legasi yang cukup hebat itu dan menamakan universiti ini dengan Universiti Malaysia Terengganu. So kalau itulah antara agendanya untuk menukarkan nama, saya rasa kita amat tidak bersetuju. Kita nak mengekalkan Sultan Zainal Abidin itu sebagai suatu so konsep kluster ke konsep apa tu wallahu alam, tapi insya-Allah kita cuba kekalkan bahawa Sultan Zainal Abidin itu ialah suatu khazanah ilmu yang cukup besar di negeri Terengganu Darul Iman. Sekian, terima kasih. Mohon pertimbangkan. Alright, now before we go to negotiation punya proses, saya letakkan proposal and then counter proposal, But can we hear comments from the table, From daripada kedua menteri ini, benda yang saya minta tadi tu, benda yang saya cadangkan. Satu, in term of the argument. Satu lagi, in term of convincing ke tidak ni. I mean, kalau tengok dua-dua ni kan, ada cara yang berbeza. Saya personally, saya would buy in, biasalah kalau berdebat kan yang lawan tu biasa ada inclination untuk menang. Sebab membangkang ni memang mudah, melawan balik memang mudah. So ada pros and cons lah. Okay. Anyhow, I'll reserve my comment first. Can we hear from this side, from this group? In term of yang kita cakap tadi tu, data, dia punya presentation dia, yang mana you rasa lebih? I mean, setuju ke tak setuju sekarang ni? Tengok daripada cara dua-dua ni present ni, what is your observation? Berdasarkan benda kita bincang tadi tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of Ministry, pantang bagi kuasa lah ni. Okay. Alright, go on. Secara melihat kedua-dua presentation tadi, kita melihat dari segi kalau kita tengok dia ni adalah point yang sama tapi view yang berbeza. Okay, so saya kalau dilihat secara timbang taranya, saya lihat dia punya dia lebih kepada menekankan yang sokong ni kita boleh lihat
dia melihat kepada bigger picture of university. Okay. Untuk penggabungan. Dan kita lihat pula on the other side, dia lebih menekankan kepada sejarah dan juga sejarah penubuhan, which is it is crucial untuk sebuah universiti lah. Okay. So cuma dekat sini saya nampak dari segi saya punya komen lah, dia punya ni nampak dari segi point tu lebih kurang sama je, tapi dia punya point of view tu dia melihat dari sudut yang berbeza. Jadi tak nampak dia punya titik pertemuan di antara point tu lah. Macam contoh kita ambil satu je lah. Di pihak UMT dia nampak penggabungan tu meramaikan dia punya student, meramaikan staff. Tapi on the other half tu dia tengok dari sudut bila dah ramai, mungkin dari segi sudut kenaikan pangkat, pembuangan staff on the other side. Okay. Jadi, that in terms of data, in terms of presentation, in terms of communications, in terms of conveying the argument, who do you think? Okay, this one is a bit direct question. Who do you see as more convincing between the two? Data tu group tak apa, but as a communications, saya melihat yang ni daripada table boleh record. So saya melihat presentation daripada Uniza lebih convincing lah. Okay, alright. Why? Sebab bila saya tengok dia bukan sebab dia every point yang diberi tu dia ada dia punya justifikasi yang jelas lah, dia punya why, kenapa dia stand dengan dia punya point. Okay, good. Okay, maknanya pada pandangan siapa tadi? Ya? Pada grup ni nampak lari pula. Dia malu kot, segan. Okay, cara dia bercakap tu ya, cara dia ada justification dia slowly. Kalau saya lah, dia nampak dia ada penceritaan dia sikit dan dia pandai drama sikit. Kan dia istilah kadang-kadang dalam perbincangan benda-benda macam tu sebab orang dah biasa dengar tu. There's a lot of cliche, there's a lot of usual argument. Jadi orang dah jadi bosan unless you pandai bermain bahasa. Ya, bila dia kata kami tak nak memuseumkan, so that is something tiba rasa okay. Mesejnya sama, tapi cara you nak sampaikan itu berbeza, kan? Tapi dia depends on background lah. Mungkin tak tahu apa background dia. Dan seorang mungkin very strategic level, tak ada masa nak melayan melankoli macam ni. Alright? Dia go straight forward. Yang penting dia gaji VC dia naik lagi, then fine lagi. Alright? That's okay, this group. Siapa? Yes, sila, Ponju. Bukan nama lain. Assalamualaikum. Kalau di content, okay. From the content punya perspektif, saya rasa dua-dua pihak cuba highlightkan the matching points untuk penggabungan. Saya nampak daripada UMT pun apa yang dia boleh supply dari segi contohnya hospital tadi, dia orang ada orang sains, boleh supply untuk hospital yang bakal ditubuhkan oleh UMT. Itu kita boleh nampak lah apa yang dia boleh provide. Same goes untuk Uniza. Cumanya kalau dari segi presentation, I rasa Uniza dia bukan UMT tak analyse audience, tapi Uniza dia analyse. Dia tahu yang mendengar ni adalah jemaah menteri yang mungkin terlibat dalam penggubalan dasar, pembuatan dasar. So daripada awal kita nampak Uniza dia menekankan dari segi falsafah, penggubalan dasar. Jadi benda tu sebenarnya membawa balik menteri-menteri ni untuk pergi kepada asas pada penubuhan dua-dua universiti tu. Bukan. Saya pun rasa Uniza lebih convincing kerana dia gesture dia, body gesture semua dia sangat slow and steady and firm. Tapi bagi
EMT punya dia macam ada banyak gesture yang sentuh kerusi dan depan belakang itu macam macam itu tak firm lah, tak confidence lah. Okay, alright. So sekarang ni what I plan to do in next 15 minutes is that let's play around this. Let's play around how do we negotiate this 6 argument. Yeah, at the end, can we get to one solutions? Sama ada gabung, tak gabung, gabung 10 tahun lagi, gabung 5 tahun lagi, the kind of different kind of solutions. Now, argument yang pertama, Yuniza tak setuju. Yuniza tak setuju sebab dia rasa bila gabung, walaupun besar, jadi 20,000, tapi dia akan berkesan kepada kenaikan pangkat dan sebagainya. The promotion dan sebagainya, ada orang lay off dan sebagainya. What is your thinking? How do we address this? Do you agree with that one? You agree with that thing? That betul nombor 20, tak apa. But how do you face the thing? How do you face that nanti akan ada orang lay off, ada orang redundant. So dan dia tak setuju, tak nampak penyematan pun. So how do you counter that? Okey, berkenaan dengan staffing, kalau dilihat di segi mapping yang telah dibuat, kita dapati bahawa ada sedikit persamaan dari segi tanggungjawab untuk staf sokongan. Bagi staf academics, kita dapati bahawa tidak akan berlaku dari segi pembuangan staf. Dan kalau kita tengok di sini, untuk staf sokongan, terdapat dua type of staff, which is one is staff contract, yang kedua adalah staff tetap. Di mana staff contract ini ada juga kluster dia, ada yang berkhidmat lebih kepada 2 tahun, ada lebih 4 tahun, dan ada yang baru berkhidmat. Kita akan berikan prioriti jika berlaku bidang tugas. Kita perlu lihat lebih kepada big picture, which is seperti yang disenaraikan. Salah satunya adalah penjimatan kos. Dan poin ini kita akan ambil maklum bahawa kita akan cuba minimize berkaitan dengan pembuangan staf. Kita tahu bahawa universiti bukan sahaja tempat untuk mendidik, dia juga adalah satu tempat untuk memastikan bahawa keadilan sosial itu berlaku. Ya, kita akan cuba pastikan bahawa tiada pembuangan staf sokongan. Can I get response from Yuniza? Ada. Okay, alright. Kita nak tambah sedikit lah. Sebenarnya bila dengan keadaan semasa, ekonomi semasa dan juga perkembangan semasa, di mana universiti diminta untuk generate income. Dan kita happy tengok jiran kita dia punya usaha atau usaha yang dibuat dengan universiti holdings dan sebagainya. Universiti akan melihat bahawa antara potensi atau option lain kepada staff ini untuk bergerak di under the ventures under holdings ataupun private sectors under the universities. Itu antara option yang kita boleh fikirkan lah. Tak semestinya buang dan tiada terputusnya hubungan dengan universiti.
sebenarnya potensi lain tetap ada di mana menerusi perkhidmatan dalam agensi swasta atau agensi anak-anak syarikat bawah universiti. Ini sendiri PM pernah tekankan bahawa tidak semestinya, sebab ada yang beranggapan memanglah sebelum ini rakyat bergantung harap pada kerajaan untuk berkhidmat dan bekerja bersama kerajaan. Tapi ini adalah satu peluang untuk universiti berkembang apabila sekiranya andai kata kita dijadikan badan berkanun, diasingkan syara'an. So kita kena membuka peluang perniagaan yang lebih besar pada masa depan. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum semua. Perkara pertama yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan employability. Kan, employability. Dan peringkat nasional sekarang, even Menteri Belia dan Sukan, antara cadangannya lah untuk meningkatkan employability. Dan even kita punya Menteri Pendidikan sendiri pun, antara benda itulah GE, Graduate Employability. So kemungkinan bila berlakunya penggabungan ni, staf yang paling terkesan adalah staf muda. Sebab berdasarkan prinsip HR, ini LIFO lah, last in, first out. Dan kemungkinan staf-staf muda yang baru berkeluarga, yang mempunyai komitmen dengan PTPTN dan sebagainya akan dikorbankan kerana mereka merupakan staf kontrak. Adapun staf-staf yang berumur yang dah tetap, mungkin tak ada kesan sangat. Tapi staf-staf muda ni, pensyarah-pensyarah muda ataupun staf sokongan yang muda, kemungkinan mereka dikorbankan sebab prinsip asalnya LIFO, last in first out. Itu prinsip biasa. Dengan tak setuju, akan dikorbankan. Dan biasanya amalan mana-mana company pun mereka akan ambil maklum, tetapi bukan garanti, bukan menjamin. Ambil maklum seolah-olah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah. Kami ambil maklum bahawa kepentingan pekerja akan dijaga. Kami ambil maklum bahawa tidak akan berlakunya pembuangan staf-staf yang berkualiti. Kami ambil maklum, which is very, regardless of the politik lah. This is very cliche argument lah. This is very cliche. Orang politik pun rakyat yang undi. So Assalamualaikum. Di dalam ranking, kadang-kala dia melihat kepada percentage juga, bukan kepada numbers. Kan? Kalau kita ada 50 publication, pensyarahnya 1000, percentage-nya tak tinggi mana juga. Kan? So kita kena tengok numbers ataupun percentage. Sebab di era kerajaan rahmatan lil alamin ini, dia cuba tidak lihat kepada ranking. Tapi dalam waktu yang sama, dia melihat juga kepada ranking. So, kita nak pergi pada numbers ataupun nak pergi pada percentage.
Okey, kalau dilihat dari segi publication, UMT 1:2 untuk publication ratio. Ya. Yeah. Okey. Dan kalau kita dari segi data UNIZA kita tak ada lah. Jadi ranking ni kalau kita tengok UMT ada niche area dia sendiri dan UNIZA ada niche area dia sendiri. Dan di antara yardstick for ranking, salah satunya adalah publication. Yang keduanya adalah staff, which is UMT mempunyai PhD, I think close to 100%, 90 something. Dan dari segi pelajar antarabangsa, UNIZA adalah setinggi lah compare dengan UMT. Jadi ini adalah kriteria-kriteria yang diambil untuk global ranking. Dan untuk publication rasanya dia tak ikut ratio. Dia berdasarkan numbers of publication. Dan UMT di antara universiti yang walaupun kecil, tapi niche area on the publication memang agak memberangsangkan. Dan kalau kita tengok kriteria-kriteria ini, kita rasa kita boleh put our university in the global picture by combining. Di dalam publication dan seumpamanya, dalam konteks semasa saya melihat pihak kerajaan, KPM, tidak melihat ianya sebagai suatu yang bersifat lokaliti yang terlampau ketat. Bermakna tidak ada sekarang ni yang kita rasa orang UNIZA tidak boleh bergabung. Walaupun kita tak bergabung, kita boleh bekerjasama di dalam semua aktiviti-aktiviti penyelidikan, penerbitan dan lain-lain aktiviti akademik tanpa bergabung. In fact, kalau kita bergabung dalam aktiviti-aktiviti itu, kita punya star kita itu akan lebih. UNIZA bergabung dengan UMT, buat satu pendidikan tentang ikan celup tepung Pok Nong. Bercontohnya, dia menggabungkan dua institusi. Ataupun kita ajak satu lagi UITM. So satu pendidikan yang sama melibatkan tiga institusi yang berbeza, saya rasa impaknya lebih tinggi daripada UNIZA berkahwin dengan UMT dengan nama UNIZA. Daripada kita bergerak secara berasingan tetapi kita berintegrasi di dalam aktiviti. So rankingnya lagi tinggi. Kita boleh bermut'ah di dalam situasi yang tertentu.
UMT adalah universiti handphone lah. Universiti fokus universiti. Dan kita berfokus kepada kelautan dan akuatik. Ya. Dan kita tak pasti berkenaan dengan UNIZA mungkin agak berbeza di segi falsafah dan niche area universiti tadi. Tapi telah dibangkitkan oleh wakil kita tadi dalam perbincangan yang pertama mengatakan bahawa UNIZA mempunyai fakulti perubatan, program perubatan dan hospital, tapi tidak mempunyai program sains. Itu adalah salah satu kelemahan di mana program ini ditawarkan. Dan UMT boleh, UMT memang berfokus sains. Complement each other. Tak, okay. Saya khawatir kalau ada orang kalau ada speaker yang mislead the audience here lah. Sebab seolah-olah macam nampak UMT tak buat research pasal UNIZA, and then dia assume kita tidak ada sains. Kita akan buat universiti, akan ada universiti dalam construction. At the same time, kita telah mendapat kelulusan daripada KPT untuk fakulti farmasi, dan sekarang ni pun kami dah ada fakulti sains kesihatan. Ada benda tu. Ada biosumber, semua ada. Jadi hospital, fakulti perubatan ada, fakulti farmasi ada, fakulti sains kesihatan ada, biosumber, industri makanan ada, semua tu science based. So half truth. Itu adalah kekuatan lah. Apabila kita ada kebersamaan, lebih mudah kita untuk bersama. Yang Berhormat Menteri, di antara polisi terakhir yang dibawa oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ialah untuk menerapkan konsep Malaysia Technical University, MTUN, dengan mewujudkan suatu kluster universiti baru, iaitu Universiti Islam, yang insya-Allah akan menggabungkan UNIZA, UIA dan USIP. Dan ini merupakan satu polisi, satu dasar yang insya-Allah akan diperkenalkan oleh pihak kementerian untuk membolehkan institusi-institusi yang berprinsipkan kepada pengajian Islam secara holistik berada di tahap yang lebih baik dan mungkin akan setaraf dengan MTUN. So satu dasar yang cukup baik yang didokong oleh 3 universiti yang holistik sifatnya mesti dipertahankan untuk memastikan bahawa polisi yang dibuat oleh kerajaan itu merupakan satu polisi yang sustain, yang tidak buat U-turn dan seumpamanya. Kerana konsep U-turn dalam polisi kerajaan, dia menggambarkan ketidakmampuan pihak kerajaan di dalam menentukan polisi yang cukup sustain dulu, kini dan selamanya.
Boleh. Terima kasih Cikgu Syahri. Sampai tahajud malam pun, sampai bangun malam pun, bukan nak cerita tahajud tu, sampai bangun malam, sampai malam pun tak boleh nak tidur sebab saya merasakan bahawa things that come from institutions is not well reflecting the politics and the reality on the ground in London. Yeah? So these come as a tactical issues. Sometimes the substance may be the same. Tapi disebabkan reality dekat situ, you have to be a bit tactical. Tactical means you have to consider several issues surrounding the issues. The London might be different community that you cannot easily implement whatever that come from the ministry. But the ministry people, they don't know the reality in there. So kadang-kadang dia minta kita implement whatever the policy given. But the policy not necessarily relevant to that context of London people. So dalam konteks ini apa yang saya nak katakan bahawa sometimes the substance is good, it come from different people, but may not necessarily easily implementable because the tactical is not reflecting the substance. Ya, contoh kadang-kadang, okay, saya boleh bagi contoh siapa yang pernah dengar isu
PhD students. Policy, habis tak habis 3 tahun kena balik. What do you think about that policy? Is it a fair policy untuk student UK? Buat PhD di UK 3 tahun is almost impossible lah. 3 tahun, almost impossible. But that is the policy that come from the ministry. And I have to execute that policy. Not negotiate, I'm standing in London, these people are in KL. So how do we negotiate that? First and foremost, number satu. What do you think about that policy? Do you think a fair policy? What? No, it's not fair. Roslina kata, kena orang tukar orang dah ni, tukar orang. Siapa yang ada jaga student ni? Siapa yang PhD UK? Okay. What do you think about the 3-year policy? It's not fair, right? What would be your argument if the government said 3 years? You balik, habis tak habis you balik. How do you think you can argue for that? I presented the argument, it doesn't buy in. Because apa? Because dia kata berdasarkan data yang dia ada, pelajar JPA, pelajar MARA boleh pelajar JPA boleh habis dalam tempoh 3 tahun. I'm talking real case, tuan, ya. PhD, pelajar PhD. Pelajar PhD JPA boleh habis dalam tempoh 3 tahun. And then dan juga saya kata GOT Malaysia is 3.5. Kan? 3.5 saja. GOT Malaysia, PhD. And yet you want to impose 3 years in UK. So the negotiation took, I think, at least 1 year. 1.5 year, almost more than 1.5 year. Sebab saya personally, I did my survey. Maksudnya dari segi saya nak mukakan data saya, nak negotiate better, because I was called to join a meeting with KSU, presented the data. What I did was, I make sure I get 184 respondents saying kenapa dia tak boleh habiskan dalam tempoh 3 tahun. So I presented the case to KSU. Masa tu Tan Sri Nurul. When I presented the case, JPA kata boleh habis. So these are the kind of argument yang I think not justified lah. I mean not substantiated. But I have my argument. But still, I didn't manage to change the thing. I didn't manage to convince KSU to change the thing. Sebab dia kata JPA dah lama menjalankan ini dan ada pun pelajar yang habis 3 tahun. Dia cite case yang habis 3 tahun. He doesn't tengok case yang habis, berapa kerat dia pun yang habis 3 tahun kan. So what happened then? I thought, sebab bila saya jumpa pelajar, is a bit of cerita sikit lah. Bila saya jumpa pelajar yang dah lepas 3 tahun, lepas tu duit tak ada, duduk kat sana, jadi saya dramakan sikit. Saya dramakan dalam negotiation itu, saya katakan bahawa, Tan Sri, you just imagine, we have many students who tak ada bil untuk bayar elektrik, duduk di Glasgow, dalam winter, duit dah tak ada. Sebab bila 3 tahun, you tak ada, tak habis lagi, no allowance at all. Dan pelajar ini tepat. Saya dramakan je lah. I mean, I was saying just now. So, untuk menyampaikan message bahawa bukan sahaja tak ada heater, lepas tu ada yang tidur di library pun dah kena keluar rumah. Right? So, Alhamdulillah. I mean, at least complementary to that, there are several other things lah. But I managed to get them to be convinced that then they change the policy. Ada several categories. Or change maksudnya they can appeal subject to cases. But it takes 1.5 year. So maksudnya sekarang ni, what I would like to highlight is that sometimes substance is one thing. The tactical part of how you handle it. I went to the extent that you have to see the person in charge. Means in this context the minister. Maksudnya dalam proses negotiation, sometimes yang dalam groups tu, dia dengar tak dengar pun tak pasti, dalam meeting KSU tu pula, to make it worse, it was called, the meeting was called for, but it cannot be convened because quota, bukan apa dia panggil, quorum tak cukup.
tak cukup quorum. So imagine I come back from UK to negotiate and that policy with my respondent, 184, exactly the number. Yet, bila you panggil meeting untuk change the policy, orang policy maker yang panggil ni tak pastikan the quorum is there. So these are the realities in negotiation yang kadang-kadang kita rasakan a bit pissed off, but realitinya begitulah. So you really have to be prepared for this. And most of the time, it's just being tactical to this. Substance, I think, data can be there, but how do you present this? Okay? That's one case. There are other cases, if I have time later on, that relate to integrity, which I think also interesting case, how negotiations really has to be tactical more than just the brain part, the data part. Okay, so my message here is that dalam konteks even UMT dengan tadi tu, kadang-kadang Pok Nong tu is a joke, but then Pok Nong punya time to have ICT together can be a very substantial negotiations punya tools. Sebab biasalah you have, kalau dalam sejarah diplomasi, you have ping-pong diplomasi, you have panda diplomasi, macam-macam. Maksudnya perbincangan yang sebenar kadang-kadang tidak berlaku di meja perbincangan. Kalau di Jepun, perbincangan yang sebenar kadang-kadang berlaku di onsen. Onsen mean the hot spring. Kalau saya, perbincangan negotiation saya dengan supervisor saya sebenarnya kadang-kadang berlaku ketika dia mabuk. Jepun kan, dia suka minum. So itu adalah saat di mana saya laku, dia tak adalah hilang dia punya pertimbangan, tetapi ketika itulah he tends to be more loose, that you can get what you ask for and easier rather than di perbincangan di meja bulat, ataupun di pinggan meja. So what I'm trying to say here is that walaupun dalam mesyuarat kadang-kadang, that is why saat sebelum mesyuarat, sebelum you bentang, can be even more critical. Dan juga saat selepas perbincangan, you can change something that about to come up in the meeting depending on what you do before that. Kalau dalam konteks kementerian, kalau kita tu ada tempat perjumpaan dekat luar, come 10 minutes before that and see who is the main decision maker and who is likely to go against you. So dalam kes yang ni, I think a discussion between VC Uniza separately di luar perbincangan is something that can be possibly done. Okay, alright. So that's two part. What I'd like to appreciate, to put attention here is that the strategy part, the substance part, and the other thing that I would like to highlight here is that the way you want to see this, sometimes we cannot avoid. We cannot avoid that hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam perbincangan. Dan kadang-kadang kalau hubungan ini a bit personal, maknanya orang itu tak boleh ketepikan personality dia, it can affect the decision making. Okay? Kalau katakan saya datang dengan a very serious manner and then the other side can somehow tone me down, I think that will help the decision making. In my experience is that sometimes kita ni tak boleh nak bezakan antara saat yang you have to be very formal and saat that you can be a bit loose for that purpose. Ada ketika, okay, dalam satu kes lagi when I was in London, there was one decision that I need to announce, but that decision is a bit politically sensitive. What I did was my presentation was recorded. It's a real case. My presentation was recorded. Ketika itu ada kerajaan dahulu. Kerajaan dahulu. Jadi kerajaan sekarang, pembangkang ketika itu nak memastikan bahawa there's a full integrity and transparency is happening. I was quite
uncomfortable because my integrity is being questioned, my integrity is being observed. So what I did was something that I don't usually do. Maksudnya sekarang ni, I know these are the group of people that will be recording, that will be observing, that will be reporting every single words, every single action that I do. Yeah, and these people I don't usually mix with them, but I take the guts, I break the ice and talk to them and bring them to Malaysia Hall punya canteen and bercakap, minum seperti mana what you plan or what you can do with Pok Nong lah. Yeah, because I thought that I know, walaupun my relationship with them before this is not good because I'm seen as government servant and these people are the pembangkang ketika itu. Yeah, they won't talk to me. They will see me negative everything. But I thought if I don't change that, they will become more radical to me. So I try to somehow change the relationship. Yeah, that's one perspective. The other perspective here is that what we try to implement here dalam konteks tadi, mungkin sebab kita ni sama-sama participant, so we are not that worried in term of relationship lah. Yeah, tapi jangan terperanjat kalau ada ketika di mana the relationship tu somehow become an important factor. Sebab kita fikir pula lepas ni macam mana hubungan kita dengan ni. Ya, sebab tu kita tak berani nak ketika ini nak mengemukakan sebenarnya now is a professional discussion. Forget about relationship. But there are occasions whereby in a win-win and a win-lose or lose-lose situation, you have to consider relationship for a longer term punya factor. Ya? Ada orang yang kadang-kadang saya rasa after I meet my substantive goal, means that institutional interest is being served, I have to forgo my relationship. Yeah? And sometimes that is more often the case than not. Maksudnya terpaksa ketepikan hubungan hanya kerana saya merasakan bahawa if that is a mission, if that is what it takes, I have to forgo. Tapi kita, realitinya kadang-kadang kita orang Melayu. Kan? Kalau orang Melayu, ini satu masalahnya. Yeah? And to certain extent orang Malaysia sebab jagai muka. Yeah? Macam mana? Tak nak terasa hati. Tapi rasanya banyak masalah kita dan negotiation kita, walaupun kita capai dekat meja, but it's not really the intended or the desired alternative or the desired thing that we want. Why? Because it's a compromise, and that compromise is because kita nak jaga hati. Yeah? Saya pernah being given a very harsh word, PG-18 punya word, BS, yeah? Kalau the BS word, just because saya rasa tak perlu saya jaga hati. Sebab saya rasa keputusan, the substance, the institutional interest needs to be observed. But the politics somehow, I cannot be a bit more detailed at all, yeah? But the substance cannot be compromised. But because of that, I've been accused of this, I've been accused of pembangkang, I've been given that kind of word. And I don't mind. What I would like to share here is that you have to forgo relationship. Yeah? Walaupun, adalah cara, that's where tactical come in. But there are still, dalam certain occasion, you just cannot. You just don't have any choice. Tapi biasanya dalam kes ini, sekarang ni especially kalau you talk to the higher level, if the one that above you is the minister in the meeting, then lagilah you nak jaga hati satu. Can you really practice seperti mana that you're supposed to say, that berkata benarlah walaupun di depan raja yang zalim? Anyone have ever experienced say that to the higher person? Ada tak orang yang pernah? Tak apalah. Demi kerana prinsip, saya rasa negotiations is not necessarily about getting what need to be there. Yeah? But sometimes you just have to get it in a way, or to say it in a way that if that's what you want, I agree with you, but
I may seen as losing the argument, losing the negotiation, but at least my principle is not. So I'm giving different scenarios. Ya. Walaupun generalnya, saya kata tadi bahawa it's institutional interest, but there are cases that saya rasa yang paling teruji sebenarnya bila prinsip kita, macam yang tadilah, bila UMT, hati dia sebenarnya tak nak gabung. Tapi bila disuruh gabung, nanti dia mulalah argument dia agak merawang, dan bila banyak sikit kena question, you won't stick to that argument. Maknanya sekarang ni, the factor of interest, the factor of relationship, the factors of the kind of argument that need to be there. Okay? Just to summarize, I think this is straightforward lah. It has to be addressed independently. Kena tahulah beza ketika mana relationship become more substantial, ketika mana substance become substantial. Focus on interest. Kalau tak ada juga, sekarang ni dalam kes yang UMT Uniza tadi, what would be a compromise now? Satu nak gabung, satu tak nak gabung. What can be a compromise? What can be something of mutual gain? Macam mana? Adakah berkedudukan tadi kita consider sebagai mutual gain? Commonality and collegiality. But practically, how do you see the two institutions? But sekarang ni, the thing that need to be negotiated is gabung atau tak gabung. So if you say C and C, what does it imply to the two institutions? Sharing facilities, working together publications. And that's what exactly the Mihun is talking about. Maksudnya, the reason why I suggest is that it's also a survey. Now to reveal the truth. It's also a survey to see how the feelings of UMT people and UNIZA people. So, somehow tercakap juga lah, terbuka juga rahsia. Because, everyone knows about the Mihun in the subject. The proposal, the three have supposed to work together. No, 3 or 4. UNIZA, USIM, UIA. So they have to retain that way and work together. But UNIZA, I think UIA dia ada stand sikit. Anyway, so in this case, the one who went to negotiations, one has to see the bigger picture. And two, sometimes the bigger picture ini, how much does it cascade down to the lowest level and to your level? Because sometimes negotiator ni yang pergi ni kadang-kadang dia tak cerita apa pun. Sebab apa? Sebab VC suruh dia wakil pada TNC, TNC wakil pada dekan, dekan wakil pada deputy dekan. Pergilah deputy dekan yang tak tahu apa cerita. And that is usually the case. Bila kalah perbincangan, bila kalah negotiation, because you don't know what's happening. The strength is always you being able to connect the dots between the policy. It's always, I always believe, mungkin dan saya pun alhamdulillah so far saya rasa the ability and the access to that kind of bigger dots, bigger picture, and bring it up to the level of discussion, the anecdotes on the ground. Because kalau kata dengan dalam kes beasiswa tadi, kalau saya tak tahu what is happening at the policy level, and then saya tidak ada data 184 students yang suffer from that 3 years punya policy, I cannot argue with them. So that's what I mean by looking at how tactical part, data part, the connection between the bigger picture and the experience on the ground. Okay, I think this I can just share the slide, which is, we know that what we hope from negotiation is always win-win, not only win-win, but we should walk out by stronger. Not only 1 + 1 is 2, 1 + 1 is 4, or 1 + 1 is 3, so it's more than just 2. Okay, but it's easy said than done. In serious negotiation and in more serious issues, sometimes win-win ni rasanya it can take years. And it's not easy and depends who come in. First round discussion orang ni, second round discussion dah orang lain pula. So you may pula pusing balik semula.
you cannot satisfy everybody. There's bukan dalam kes ini je, mana-mana pun you cannot satisfy everybody. But selalunya kita sangkut, kita cuba nak memuaskan hati setiap orang, which is almost impossible. Ya? Nak jaga hati ni lah. Ya? Dalam kes, ada satu kes lagi, saya berhadapan dengan komuniti di London. Ya? Komuniti London ini, dia adalah komuniti yang dah lama tak balik Malaysia. Dia anggap Malaysia Hall itu adalah kampung dia, itulah tempat dia makan, itu tempat dia jumpa orang. Tapi ada satu program yang dia minta, yang dia nak organize, tapi pada saya, from ministry perspective, is not politically correct. Yeah? So, at that particular time, I just have to cite my case that I cannot allow it to happen. Dan saya tahu bahawa sure dia tak puas hati. Dan true enough, selepas itu it take, I think 2 bulan kot saya tak pernah nampak dia datang dalam program community. But it's okay, at least he knows my stand. Because to me, need satisfaction, there are limit to it. Yes, we try to satisfy everybody, but it's just impossible. Yeah. Creative way, straightforward lah. Yeah. The environment has to be right. Yeah. The more serious the issues, the more effort should be put in order to create a very conducive, positive environment. Yeah. Kadang-kadang kita tak nampak peranan orang ketawa, peranan orang senyum. Tapi sebenarnya, you senyum, you buat jokes, these are the kind of thing that will cool down dan lebih memenangi hati orang untuk masuk kepada perbincangan. Okay. Alright. Okay. Skip this one, yeah. So you can, people are oblivious to how they come across during negotiations. People enter negotiations unprepared, ada juga, ya. Tadi pun just a 5-minute preparation, kan? The better preparation, the better the argument. Yeah, I think that is understood lah. Negotiators only remember about 50%. Sebab, yalah biasalah manusia kan, kita bincang-bincang kadang dia dah lupa dan the first 5 minutes tu dia lupa dan kita pun bila masuk the next half an hour dah terpaksa ulang balik dan nak melalui the same process mula. Yeah. Quickly, there are several tips, I think, yang kita pun dah tahulah. Just to reiterate and just to emphasize lah, preparations. Yeah, nothing beats this one. You just need to prepare for this kind of thing. What will be the preparation is there lah. Yeah. Information is power. I always believe in this. Yeah, especially dalam konteks akademik. Dalam konteks universiti, akhirnya sejauh mana fakta. Kita tengok yang tadi tu bila dia kata data-data yang dibagi. Ada berapa orang jusa, ada berapa orang pensyarah muda yang akan lay off dan sebagainya. Those are a very powerful informations that will convince people. Yeah? And you need that. And you need to present that. Biasanya kadang-kadang kita take this for granted. Tapi kita tahu bahawa ada orang yang bila dah setengah jam berbincang, numbers, story, anecdotes will celikkan mata dia balik untuk dia faham balik what is our argument. Macam tadilah, ya, penggunaan istilah-istilah yang membuatkan orang rasa sedar balik semula, ya, perbincangan. Ini I said just now, getting off to a good start. Ya, maksudnya sekarang ni nak start the negotiations, you can start with some jovial remarks, ya, supaya orang tak terlalu tense, kan. Seperti sekarang ini, I should be able to come up with something that, katakan ini dalam meja perbincangan, kan. Bila people look so seriously, saya pun kadang-kadang nampak jadi 1, 2 ni sikit, kan. Then we need to be able to come up with something that will spark the discussions again. Yeah? Okay. Body language saya rasa Cik K dah cerita. Cuma ini satu, ya. Tone ni maksudnya sedar tak sedar bila kita mainkan suara perlahan, kuat, that especially kalau kalangan student kita, kan. Kadang-kadang student kita shock sendiri je. Monotonous, very monotonous. Ya. Padahal student,
Kadang-kadang saya pun buat juga, kadang saya jerit je. Jerit not because the points is ni, just that biar dia biar dia terkejut sikit ya. Sebab kadang-kadang ada lecturer yang saya pun kadang-kadang saya rimah tengok. Rimah in the sense, not only lecturer, speaker pun. Dia cakap senyum, you need to smile, but dengan dia punya muka dia pun tak smile. Lepas tu dia kata, oh you need to make sure the class is interactive. At the end sampai kesudah dia seorang dia bercakap. And I'm sure saya pun kadang-kadang ada that tendency. Mohon peringatkan, betulkan diri jugalah. Ya. Tone ni is something which is very critical. Saya pernah sampai peringkat saya merasakan bahawa kalau boleh setiap 5 minit there will be different kind of tonations. Yeah? Not only to highlight the points, but sometimes the students need that. Yeah, I'm talking about the students, especially the students. Yeah. Alright, body language, saya dah cover semalam. Cuma satu lah, saya kadang-kadang saya merasakan bahawa ada ketika, saya tak perasan sama ada, saya tak pasti sama ada saudara perasan ke tidak, kita cakap yes, tapi sebenarnya means no. Kita selalu, bila bincang, satu sama ada kita kata no. Sebenarnya apa yang berlaku adalah you menafikan the whole argument orang tu. And that is not good. Berbanding kalau you kata saya setuju, itu yang pertama. Yang kedua, so you somehow paraphrase the thing. So itu sebenarnya yang menarik perhatian orang tu, menyebabkan dia kalau asalnya dia tak setuju, tapi sebenarnya walaupun you tarik sikit je point dia, dan sebenarnya dalam hati tak setuju pun. Tapi disebabkan nak menarik perhatian dia, you katakan fine, saya sangat setuju, tapi mungkin yang keduanya ataupun mungkin boleh ditambah baik. Benda-benda macam ni saudara-saudari, pada saya lah, it really tested me. Selagi saya tak praktiskan, saya tak percaya. Tapi if you practice and you facing a tough guy, you change this kind of thing, they will change. Until you practice it, you won't believe it. Yeah? But sometimes kita take for granted benda macam ni ya. Dan body language lah ya, orang yang sebelah lagi, especially kalau katakan dalam konteks ini. A good example is this, you have to analyse the audience ya. Dalam konteks ini pun ini kecil je ya. Saya pernah Dr. Wan masa kita buat program dengan VC NTNC, it's a leadership program. Masa tu I think I was having the toughest time in my life. Imagine kita yang sebesar ini, yang tidak ada pangkat, you have to talk to the VC. I mean the real VC, bukan yang pejabat VC, yang bukan yang berlakon VC. The real VC and TNC. I started with a bit of prejudice lah. Cannot help lah. Memang kita merasakan bahawa we don't know whether dia, but I don't know. Dr. Wan punya ni mungkin because she comes in with ACAP punya post. I mean if you ACAP punya positions. I come in with a very young MC ke, trainer ke, whatever. So to face this kind of VC-TNC, you really have to understand the body language. Ada yang buat je, kita bercakap dah dekat setengah jam. Tanya soalan sampai peringkat dah tak reti nak cakap macam mana lagi dah. Ada tak soalan, diam. Tak berbunyi. Saya kata apa punya VC tak bercakap, tak apa ni kan. Takkan tak ada point because the German speaker was speaking. Takkan tak ada langsung point you nak tanya. Dah satu hari, Dr. Wan, I think that was in Terengganu. We want to spark interactive sessions. Tapi you tanyalah macam mana pun masih tak bertanya. And I start to wonder whether apa salahnya. Tapi then you start to understand. Kalau you tengok seorang-seorang, ada seorang main telefon daripada pagi sampai ke petang. Maknanya I'm not sure whether he's supposed to be there or not. Lepas tu ada seorang lagi sibuk dengan laptop dia. So benda-benda macam ni, body language ni, at first, my first attempt is that I try to say it directly, but it doesn't work. It won't work dengan this level. You really have to somehow single out. Seorang macam ni, seorang macam ni. If you come up with a general statement, dia akan rasa macam, what are you doing here? Maknanya kegagalan kita untuk understand the body language. Listening skill, saya rasa sudah biasa dengar lah. Kadang-kadang kita mendengar untuk membalas ataupun kita mendengar untuk memahami. Biasanya kita
untuk membalas. Tak sempat faham pun. Dalam perbincangan tadi pun ada juga yang tiba-tiba dah tak sabar-sabar nak cakap ni. Maksudnya dah tak sabar nak respon, especially di kalangan akademis. Sebab kita rasa ini bidang kita. Nak pula bila dia sentuh on leadership. Oh, kita PhD kita dalam leadership. Dia nak cerita pasal leadership. So tak dengar lagi apa dia cakap pun dah nak respons. So that is something that affect indirectly the negotiations. Di sebaliknya, kalau betul-betul mendengar, kadang-kadang dia merasakan bahawa sangat dihargai and he will just simply buy into whatever argument for the next line of discussions. We have an agreement in principle. The question is, do we all have the same principle? So that is where mudah cakap, kita setuju. Tapi sebenarnya kita setuju tu berdasar, kita setuju dengan secara konsepnya, tapi your concept and your principle and my principle is the same. Secara falsafahnya kita setuju. Tapi your falsafah might be different from Uniza punya falsafah. Right? So these are things. Another 5 minutes. I think skip that one. In short, factors for success of negotiations, legitimacy of your case, confidence in presenting it, like in these presentations, I have to admit, what I have is experience on the ground, but putting it as a presentation is something that I first time do today. At least I try to do my justice, but look confidence. The confidence has to be there. Courtesy to the other party, always respect who you are. Maksudnya, walaupun saya sebagai speaker, but there's no way. So that's why I always put my caveat that kita sama-sama belajar, letakkan topi, pangkat, whatever kita ada di luar sana. Dekat sini kita open-minded, kita sama level. Kita belajar. Adaptations, develop the rapport. What need to be done actually, you pergi kepada setiap meja sebenarnya. Try to get to know each of the participants. If not, at least one or two yang you boleh sebut nama selepas tu. Supaya you are being part of it. Kalau tidak nanti you rasa macam you as a speaker dan these are participant yang berbeza. I think we know that one lah, but sometimes we forgot to do that. Incentive and trade-off, there are things in the discussion, there are things in the negotiation that you can offer, but you have to be prepared for the trade-off for that. Research for the bigger picture. I think this come out many times. To me, if I were to single out what is the most important factor is that your ability to understand the bigger picture and your ability to connect between you and the bigger picture, especially when you talk to the ministry people, because that's where the connections, that's where the common language. Okay, skip this one. These are jenis-jenis orang bila ada dalam perbincangan lah. Ada yang betul-betul problem solver, ada yang berperanan biasanya naturally dia ni memang compromiser, ada yang accommodators bagi apa saja sampai peringkat kadang-kadang dia lose, win-lose, lose-win situation. Ada yang nak avoid conflict, at the end you don't get anything. Atau you try to avoid conflict, hopefully you get something bigger from the discussion, from negotiation. Alright, so another I have 3 more minutes, but I would like to end with this, that akhirnya, saudara-saudari, dalam konteks negotiations, if you look at, ni Japanese punya proverb lah, even a sheet of paper has 2 sides. Maksudnya duit kita pun sebenarnya 2 sides of the coin as well. So maknanya sekarang ni, remember whatever you said, people will see it from the other side. Okay? Alright, so saya rasa itu saja, sekadar sedikit sebanyak perkongsian. Secara umumnya, what I would like to say here is that negotiation skill will not be effective, will not. You need communication skill in order to make successful negotiations, and these two are very interrelated. But when it comes to negotiations, to me, your ability to see the bigger picture is the most important one, because you're talking about things that requires a bit more outside the box kinds of argument, not just one-to-one kind of discussion. So
Any questions, any suggestions, any pandangan? Should we now bring up the issues to higher level? Like I said just now, it is floated. It is a floating ideas now that Mihun is also discussion, but that kind of combination is also discussions. Yeah, not sure. Okay lah, alright. Okay, not sure. I think betul dekat Ponong boleh bincang. This table, anything would like to add? Any what? Okay, just to wrap up, another 1 minute. What is your take home, Puan? Tadi kan ada masa yang UMT kita minta dia propose dan Yuniza oppose. Macam mana kita nak stand dalam propose walaupun kita sendiri sebenarnya oppose? I think I have cited my case, ya. Di mana maksud Puan sekarang ni dia mulut terpaksa cakap lain, hati cakap lain, ya. Satu senario, it depends on the issues. Kalau issues itu, kalau issues itu adalah isu syariah, there's no other way. Ya, maksud saya, kalau dalam kes saya, ada satu yang saya terpaksa forgo quite critical reflection is that because it is against the syariat. It's issues of integrity. There's no way. What I mean by as much as possible, saudara-saudari kena menjiwai, melakonkan, menginternalizekan walaupun jiwa tak sesuai, is issues that is not against syariah, but you yourself is not comfortable, doesn't believe in it, but just assume that there must be something that you don't know yet. In my case, when I don't agree with that one, apparently when the minister told me there is something else. So luckily, alhamdulillah, at that particular time, that I just push for the case, melakonkannya saja. Memang saya berlakon. Tapi untuk menjiwakan lakonan itu, you need the informations. I have some information, but it's not as usual me. It's not that passionate, but it's not an easy thing. Ya, maksudnya sekarang ni sama ada satu, pass the thing. You just kalau ada satu occasion juga saya kata saya tak boleh Datuk, in this case prinsip saya berbeza dan saya tak menjiwai macam yang tadi tu. Maksudnya dalam grup yang UMT, they can just walk out. Walk out in this case is something of a good options as well, rather than you not behaving naturally and you might lose in the negotiations. You will definitely lose in the negotiation because at the end of the day, when the discussion get deeper, your conviction is not reflected. So rather than waiting for that moment, I think it's better walk off. I do have that occasion as well. But yalah, kalau walk off tu mengakibatkan hilang kerja, janganlah. Dan ketika inilah lakonan-lakonan ni kadang memainkan peranan juga. Ya, One, this table. Anything to share? Just nak tanya, macam mana kita nak communicate dengan kita punya boss. Basically macam dalam meeting kita nak negotiate something kan, tapi boss kita tu basically dia dah ada dia punya stand, dia dah ada jawapan dia, dah ada division dia, dan basically kita kena provide juga apa yang kita nak kan. So macam mana kita nak react dalam case macam ni? Sangat familiar kan. Kita cakap lah apa saja, bos memang dah ada opinion dia. Saya ada several occasion. Just anecdotes lah. A general answer pun payah juga nak jawab sebab it depends on the cases kan.
So dalam kes saya, satu, my first attempt will be how do I say this? Dah terus terang ke? Maksudnya dalam kes ni Puan dah cuba berterus terang. Dah cuba berterus terang dengan dia your point, still doesn't buy in. Benda itu perlu dibetulkan. Okay. Dalam kes saya, dalam kes example saya, 3 kali saya cuba betulkan. This is minister level. Dalam keadaan itu, what I did was as much as possible. Sometimes the camera kita pergi potnong lah. Okay. A general one would be sekarang ni kan zaman WhatsApp. Satu. It looks simple, but sometimes it works. Saya ada occasion yang saya rasa macam WhatsApp dengan bahasa yang serendah-rendah bahasa. At least pada kita dah sampaikan. Jadi, bila kita come to the negotiation, kalau kita disalahkan lagi, I can always refer to the WhatsApp that I give to him. Make sure you have something documented. That's what you need to do. Sebab kalau katakan policy paper semua tu, dia dah ada dia punya style, that is too formal. But WhatsApp is in between. And it can be used as evidence. But you have to say it out. You have to record it. Sebab you have no right to claim after that you have told him unless you have document after that. Because he can just simply tweak it. Dia akan cakap, no, you didn't tell me. And we have cases whereby PUU ke, pendaftar ke, kadang-kadang can simply be charged just because of that. Remind of one case, simply because there's no recording of that. And this is very common. Doktor-doktor memang biasa benda macam ni, tapi saya, so far, saya make sure it's recorded. Mula-mula kadang-kadang saya lepas perasaan dekat FB. But I don't see there's any point for that. Sekarang ni pula zaman Twitter juga, you lepaskan perasaan kat Twitter juga. But to me, it doesn't work because you cannot be used as evidence. The best way is dia WhatsApp je lah kat dia. Dengan bahasa yang paling cantik lah. Because there's always way to say it in 1,000 way of to how dia rasa bahawa satu, you nak rasakan dia besar, maybe that's what he want. Dua, kita rasakan kita ni memang bawah dia. Datuk, saya sebenarnya seeking for your highest level of wisdom. I know you are the wisdom honor. Because masa di ACAP kadang-kadang kita berurusan dengan Tan Sri, dengan ni, yang kadang kita tahu dah memang dia ada fixed opinion. Tapi kalau you lambung dia sikit, insyaAllah that will work. And I've seen that. I think I've seen that several times. In fact, saya pernah kena marah sekali, tapi bila saya nak pujuk balik, lambung jelas manusia kan. Belanja potnong lebih sikit, dia should be okay. Adakah dalam effective negotiation ni risk analysis punya skills perlu diambil kira ke, ataupun adakah risk about the situation ataupun condition ataupun konteks atau substance yang kita bincang atau negotiate itu, kemahiran kita untuk menganalisa risiko terhadap setiap point yang diberi disebut ataupun keputusan ataupun apa yang kita dapat, sebahagian yang kita tak dapat. Adakah kita yang sedang berunding itu? I think doktor itu memang default lah. Memang kita kena tengok dia punya, kita kena lagi advance to pros and cons ya. Tetapi kadang-kadang pros and cons itu dia boleh bertukar ketika perbincangan. The thing that we thought is a pro before the discussion, it can be turned or suddenly it turn into a pros, a negative point dalam waktu perbincangan. That's why you have to be quick in term of that. Ya, macam tadi bila UMT kata those are the point, Yuniza kata these are the point. I mean dia punya disagreement point, but you have to tweak it immediately. Ketika itulah yang tadi yang ada soalan-soalan yang nak membuatkan dia leading to your understanding.
Orang putih kata putting words in your mouth. And that's where the tactical part come in. Sebab kadang-kadang benda tu kalau macam tadi jugalah, bila bab menganalisa, you have to be very quick. Benda tu kena prepare beforehand. But don't forget that it can change immediately during the discussions. Kalau you tak hati-hati macam tu, you still stick dengan your point that that's what it is, and you tak follow the discussion, you are losing that opportunity. Padahal, you can simply use that argument to come to your side. Dalam kes yang Yuniza tadi lah. Dia kata bukan penyembatan. Tapi bila you counter argument balik, you have the data, they can simply silent and stand on your side. Last one, this group. So, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Sorry. Ini waktu break kan? So, tak ada masa. Alright, saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Dan saya mohon tidak diambil dipetik dalam salah konteks ya. Macam Zaki naik ke dan sebagainya kan. Susah sekarang ni. Zaman-zaman media ni, zaman-zaman viral ni, salah cakap sikit je dah ni. But remember, always look at the context, the bigger picture. And we are university people, we go beyond the layman's punya discussions. Ya. So dengan itu saya sekali lagi mohon maaf terkasar bahasa. InsyaAllah apa yang kita kongsi bersama akan menjadi amanah saham akhirat kita. Dan insyaAllah with that we will get reward insyaAllah at the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.